आतु टोलारेन माझी बाबा ताको गो बाबा ताको बुहा मिसी ताको सानाम को गड़ो सपोर्ट तेगे किन्तु तेहें अब निये प्रोग्राम बुन सापड़ाव कदा निये अक्तो बक्तव्य दोहरेना अक्तो दो बांग काना तबु प्रोग्राम रे जखन शहर सेटर आकाना कनई तखन बक्तव्य दो दोहगे हुयुग तिnya आबु सानाम हर गेबुन बाड़ाया जे विशेष कायते पश्चिम बर्धमान रे मोलान दिगी होय हय गोपालपुर बांखान 11 माइल बांखान रंगड़ी बांखान आड़ा बांखान पलासडीहा सानाम जगह रेगे आबो बन नेल आकादा जे 2018 19 एवं 2020 रे जे हड़ा जगह रेट कते प्रमोटर प्रमोटिंग को करावदा हर चितान रे नाहाचार को करावदा निये को विरुद्ध रेगी किन्तु सेई समय पश्चिम बर्धमान जहाँ कोड़ा को तहलेना जहाँ निये संगठन रेना दायित्व भार को गो आकादा उनकुआ कुरुमुटुते अड़ी लटू लटू कर्मसूची आबो बन साब आकादा उना कर्मसूची रे आबुरेन हर हपन अड़ी आट को गड़ो काबुना दमेल दमेल को सेटेर आकाना से थाना घेराव हुयु एसडीओ ऑफिस ठेन हुयु से प्रशासनिक दफ्तर घेराव हुयु जहाँ रेगी से डीएमसी घेराव हुयु दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रत्येक जगह रेगी किन्तु आबु सानाम हड़ा गड़ो सपोर्ट बुन जाम आकादा तिहिन हो अड़ी रस्क साला लय हुयु कना जे सेता खन गी हर हपन नोंडे को शहर सेटर आकाना जेहेतु एकदम आबु मुचाद से बुन हेज आकाना ओड़ा से हो रुवाड़ हुयु तबुना ओना लगिते आयमा हर संगे नापाम हुईना किछु हर संगे कथा रपड़ रेना हो सुजोग समय बन नाम लेदा तबे निये लय दाड़िया जे निये पश्चिम बर्धमान रे पहिल लिकागी जहाँ ठेन गी हर चितान रे आनाट नाहाचार रडज कचलन कहिस खिचलौ हुईलेन खान पश्चिम बर्धमान आदिवासी गाँवतारेन कोड़ा को आपे पासे रे मिना कुआ आपे शुद्ध उनको पे दिला कुआ आपे रेंगे तितांग उनको ठेन पे लैया आले किन्तु आपे पासे रे सब समय ले तहना आपे सानाम हर की पे बढ़ाया जे बेस किछु दिन अर्थात जनवरी 2021 रे इन प्रशासन दारायते को अरेस्ट लिदिना एवं एड़े केस को एम लिदिना ओना लगिते 7 मनह जेहल रे तहे हुयन तिया जेहल चलाव पर आयमा आतु खन जहाँ को नेतृत्व स्थानीय को तहलेना सानाम हर की इन संगे नापाम लगिते को चलाव लेना जे दादा चेलिका मिनाया हड़मो चेलिका मिना ताया सानाम खबरा खबर हाताव लगिते को चलाव लेना इन हो अड़ी गौरव इन बुझाव किदा जे नुनक गान हर इन जखन जेल रेन तहलेना तखन किन्तु बहु थोड़ा असुविधा रे तहलेना इंडियन बिटी कुड़ी इन जखन जेल रेन तहलेना तखन जाना माकानाय तो बिटी कुड़ी जेदिन डेलिभारी डेट तहलेना तखन बर्धमान बीरभूम बाँकुड़ा पुरुलिया मिदनापुर खन हो जहाँ को नेतृत्व स्थानीय को तहलेन सानाम किन्तु अंडे को सेटर लेना अड़ी माने आपेलिकान कोर्मी नाम काते से अड़ी तिहिन गौरव बुझो कना इन लिकान मिटन कटी हर लिगिते आपे नुनो मारांग नुनो लटू मिटन प्रोग्राम पे सापड़ाव कदा नोंकान प्रोग्राम रे शहर सेटर काते इन हो निये लय दाड़िया जे इኛ हो दायित्व भिरेन तिnya जहाँ ठेन गी नोंका हर हपन चितान रे रडज कचलन कहिस खिचलो हुआ आबु किन्तु डाहार रे फेडो हुयु तबुना पहिल लिका गी इन हो कुरुमुटुयन से निये लय दाड़िया आपे पासे रे जेरकम इन तहलेना ओंका गिन तहना निये तिहिन हजु लाहारे काकोड़ा आतुन चलाव लेना काकोड़ा रे हो किन्तु एखोनो पर्यन्त प्रशासन पार्टा खन आबु हर चितान रे जहाँ नाहाचार चलाव लेना जहाँ को नाहाचार को चलाव लेदा उनको विरुद्ध रे पुलिस प्रशासन चेहो बकु व्यवस्था को हताव कदा आलेले चलाव लेना अंडे पूर्व बर्धमान रे जहाँ को नेतृत्व मिना कुआ लोकनाथ दा मिनाया रबिदा मिनाया जनक मिनाया उनको ठेन निये आरदास गिन दोहया जे ओना घटना इदी काते अडी लगन जन आबू पुलिस प्रशासन संगे मिटेन अपॉइंटमेंट काते
बुन दुड़ुब दाड़ी पुलिस प्रशासन चेक को चिकायदा एखोनो पर्यन्त चिदा उनो लटू घटना पड़े जहां को ओना घटना संगे जड़ित मेना कोआ जापड़ाव मेना कोआ उनको एखोनो पर्यन्त चिदा बाको अरेस्ट दाड़ी ले कोआ पुलिस प्रशासन को अरेस्ट का कोआ कटिज कटिज जहां को मेना कोआ किंतु जहां को नितुम एतहब रे तहेलेना प्रथम दिक रे तहेलेना उनको एखोनो पर्यन्त पुलिस बाको ग्रेप्तार दाड़ी का कोआ ओना लगिते हजुक कान दिन आबू सानाम आबू आबार मित जुमित हुयुत ताबुना तार कारण आबू बुन बुझाउदा भोट पड़े विभिन्न जगारे किंतु आदिवासी को चितान रे से छटिक जाति को चितान रे किंतु नाहाचार हुई कना नाहाचार पर जहां पटिरेन दादा ताको को तहेलेन जहां झंडा लातार रे आबू ओना भोट बुन कराव लेदा उनको दादा ताको किंतु बतर ते बाको हेज लेना आबुरेन कोड़ागी अंडे चलाव काते उनको साहस को एम का कुआ उनको पासे रे को तिंगु कना एवं उनको निये भरसा को एम का कुआ जे आपे चितान रे जहां नाहाचार हुई ना हजुक कान दिन रे आर नुंका नाहाचार बांग हुआ नुंका नाहाचार हुई लेन खान गांवता किंतु थिरते बाय तहेना ओना लगिते जानकता को बुधबुध थाना रे को चलाव लेना बुधबुध थाना रे नोसी लई हुई कना जे अदि उसरा आम किंतु उनको अरेस्ट हुई तमा ओसी बुधबुधे लया कदाय उनको आवड़ाइन वारंट उनको उड़ारें चला कना उनको उड़ाइन चला कान गे निंदा न्यूत उनको ठेनिन चला कना रेड दन किंतु उनको बाकु तहन कना चिदा बाकु तहन कना तार कारण पुलिस प्रशासन रेन मिट्टेन अंश जखन थाना खन गाड़ी उंडुगो कना तखन दादा ताको को फोन आकु कना जे आपे उड़ा रे अलुपे तहना आले तिहिन आपे उड़ा ले रेडा ओना लगिते मिट्टेन कर्मसूची हाताव हुई कना आपे पे नेला कादा नोंडे श्यामलदा मिनाया श्यामलदा चितान रे जखन राजनैतिक अरिचली रेन हर श्यामलदा चितान रे को अटैक लिदा तखन आबू सानाम हर निये दुर्गापुर आडे पासे आतुरेन हर आबू चालाव काते चे बुन चिकालिदा ओना जातीय सड़क न्याशनल हाईवे बुन अवरोध लेदा एवं पुलिस बुन बाध्य ले कुआ जहां को श्यामलदा चितान रे को नाहाचार को चलाव लेदा उनको अरेस्ट ते बाध्य होइना को काकोड़ा रे हो जाते आबू नुंकान मिट्टेन पदक्षेप बुन हाताव दाड़ी ओना लगिते चिंता भावना हुयुक कना आबू आडे पासे आतु टोलारेन हर संगे बुन दुड़ुबा दुड़ुब काते मिट्टेन डिसिशन से मिट्टेन सिद्धांत बुन हातावा हजुक कान दिन आबू चे बुन चिकाया जस्ती कथा बइन लेया जेहेतु रस्क प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम मिना उनको हेज सेटेरा काना को निये हयतो वक्तव्य पड़े गी हयतो उनको एने सिरिन को एतहबा ओना लगिते सानाम हट्टे निये अरदासिन दोहया लहारे जेरकम आबू मित जुमित बुन तहेलेना उनका गी मित जुमित बुन तहेना जहां गी आनाट हुयु एटकेटड़े हुयु आबू जेमन सानाम हर एकदम दड़ काते उनी पासे रे बुन तिंगु कान तहेना उनका गी तिंगु ते बुन तहेना सानाम हर आर मिदम अडी अडी होल जुहार चाल काते ए निन्या कथा नोंडे गिन मुचदे ताबुना मुचद लहारे बांग्ला रे मित बार कथाñ लय ताबुना आज दुर्गापुरेर शोभापुरे আমরা সমবেত হয়েছি সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য একটাই পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতার যে সমস্ত কর্মীরা আমার ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার অগ্রজ গুরুজন বয়োজ্যেষ্ঠ বাবা মা যারা বারবার আমাদের এই पश्चिम बर्धमानेर विभिन्न आंदोलन के पाशे दाड़िए संहति दिएछेन सहयोगिता करेछेन एवं आमादेरके विभिन्न भावे सहयोगितार हाथ बाड़िए दिएछेन आंदोलन के दृढ़ थेके दृढ़तर करेछेन आमरा आजकेर एई मंच थेके एकटाई कथा बोलते चाই सेटा नतून कोनो कथा नय पश्चिम बर्धमाने जेखाने आदिवासीदेर ओपर अत्याचार अन्याय अबिचार होबे এই आदिवासी गाँवता आगेও যে भूमिका पालन करेছে आगामी दिनेও সেই भूमिका पालन करবে এর কোনো अन्यथा হবে না আমরা প্রশাসনকে এটা বলে দিতে চাই যে নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতিতে आदिवासी तपशिली সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে राजनैतिक सन्त्रास नेमे एसेছে
আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করব অবিলম্বে এই রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে এবং যারা এই এলাকা ছাড়া হয়েছে, ঘর ছাড়া হয়েছে, তাদের অবিলম্বে ঘর ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা প্রশাসনের কাজ। প্রশাসনের কাজ পক্ষপাতিত্ব করা নয়, প্রশাসনের কাজ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এটা ভুলে যাবেন না যে এলাকার মানুষ যারা ঘর ছাড়া হয়েছে, যারা রাজনৈতিক কারণে ঘর ছাড়া হয়েছে বা যাদেরকে ঘর ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে, তাদের অবিলম্বে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আপনারা ব্যবস্থা করতে না পারেন, আমরা আপনাদেরকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, আগামী দিনে আপনাদের দরজায় আমরা তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেব। দেখব আপনাদেরকে তখন আপনাদের বোধোদয় হয় কিনা। আমি আমার আদিবাসী ভাই, তপশিলি ভাই এবং পিছিয়ে পড়া মানুষকে এটা বলবো যে আপনারা কোথাও ভয় পাবেন না, কোথাও কুণ্ঠাবোধ করবেন না, কোথাও লজ্জাবোধ পাবেন না। আপনাদের গায়ে যদি কোনো হাত পড়ে, আপনারা আমাদের যে পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতার যারা এখানকার সাংগঠনিক কর্মকর্তা আছে, আপনারা তাদেরকে বলবেন আমরা আপনাদের পাশে আছি। তার কারণ নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষের জনমতে একটি সরকার নির্বাচিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছে। সেই গণতান্ত্রিক অধিকারের মতামতের ভিত্তিতে একটি সার্বজনীন সরকার এখানে গঠিত হয়েছে। তারপরেও কেন মানুষ রাজনৈতিক এই সন্ত্রাসের শিকার হবে, এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু যাদের শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব, তাদেরকে কিন্তু এই উত্তর দিতে হবে। আমরা অত্যন্ত লজ্জিত, এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা আজকেই দেখলাম পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদ থানা অন্তর্গত কাঁকড়া গ্রামে দেবশালা পঞ্চায়েতে আদিবাসীদের বাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তাদের ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন পুলিশ প্রশাসন এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করেনি? আমরা এই মঞ্চ থেকে এটা জানান দিতে চাই যে 7 দিনের মধ্যে যদি ওই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা না হয়, আমরা এই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করছি বুদবুদ থানাকে আমরা অবরুদ্ধ করে দেব। এবং থানার বড়বাবুকে এটা আমরা এই মঞ্চ থেকে বলতে চাই, আপনাকে কিন্তু তাদেরকে গ্রেফতার করে আনতে হবে, তবেই কিন্তু আমরা ওই অবস্থান বিক্ষোভ থেকে উঠব। আদিবাসীদের ইতিহাস, লড়াইয়ের ইতিহাস, আদিবাসীদের ইতিহাস কিন্তু এমনি সাধারণ ইতিহাস নয়। আদিবাসী মানুষ অত্যন্ত সংযমী, অত্যন্ত সহনশীল, কিন্তু তাদেরও সহনশীলতা সংযমতার একটা সীমা থাকবে। আমরা চাই সেই সীমা যেন কখনো আমাদের অতিক্রম করতে না হয়। প্রশাসন যেন তার প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করে, কোথাও যেন পক্ষপাতিত্ব না করে। আমরা আশাবাদী যারা প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন, যারা প্রশাসনের কর্মকর্তা আছেন, যারা প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন, তারা এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষ, আদিবাসী মানুষ, তপশিলি মানুষ, এই খেটে খাওয়া মানুষের কথা ভাববেন। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের চাটুকারিতা করবেন না বা পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আমরা এটা বারবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি আদিবাসী মানুষদেরকে বলবো যে নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতিতে যদি কোথাও কোনোদিন কোনোভাবে আপনাদেরকে হুমকির মুখে পড়তে হয় বা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মুখোমুখি হতে হয়, আপনারা সংশ্লিষ্ট থানায়, আপনি যে থানা এলাকার অধিবাসী সেই সংশ্লিষ্ট থানায় আপনি অভিযোগ দায়ের করবেন। আমরা এর আগে শুনেছি, আমাদের কানে এসেছে যে সংশ্লিষ্ট থানা সেই সেই যারা আক্রান্ত তাদের অভিযোগ নিচ্ছে না। আমরা থানা আধিকারিকদের অনুরোধ করব, প্লিজ আপনি এই কাজটা অন্তত করুন, যারা আক্রান্ত তাদের অভিযোগটা নিন। আপনাদের হাতে কিছু নেই, আপনারা ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন, এটা সকলেই জানে, কিন্তু অভিযোগটা যাতে আক্রান্তরা অভিযোগটা যাতে জমা করতে পারে তার ব্যবস্থাটা করুন। আশা করব আপনারা সেই ব্যবস্থাটা করবেন। আজকের অনুষ্ঠানের যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা সকাল থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন, তাদের সকলকে আমি আমার তরফ থেকে, সংগঠনের তরফ থেকে ফুল জোহার জানাচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তার কারণ আমাদের সকলকে একজোট হতে হবে, আমাদের একতাই শক্তি।
আমাদের একতা ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই। তার কারণ বিভিন্নভাবে এই আমাদের একতাকে নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। আমাদের একতাকে এত সহজে নষ্ট করা যাবে না। বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা থাকবে, প্রলোভন থাকবে, সেগুলো উপেক্ষা করে আমাদের যে অধিকার, আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, আমাদের মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার, আমাদের মর্যাদার অধিকার, কাজ পাবার অধিকার, সেগুলো নিয়ে আগামী দিনে আমাদের যে সংগঠন এবং আরও যে সহযোগী সংগঠন আছে জেলার, সকলের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন করে সংযোগ স্থাপন করে আমরা আগামী দিনে আমরা আবার লড়াই আন্দোলনের রাস্তায় নামবো। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সিধু কানু জিত কর, সিধু কানু জিত কর, সিধু কানু জিত কর, জিত কর, জিত কর, হর আপন জিত কর, জিত কর, জিত কর, হর আপন জিত কর, জিত কর, জিত কর, হর আপন জিত কর, জিত কর, জিত কর, बिरसा मुंडा जीत कर, জিত কর, জিত কর, बिरसा मुंडा जीत कर, জিত কর, জিত কর, बिरसा मुंडा जीत कर, জিত কর, জিত কর, फूलो झानू जीत कर, জিত कর, জিত কর, फूलो झानू जीत कर, জিত কর, জিত কর, फूलो झानू जीत कर, জিত কর, জিত কর, तिलका माझी जीत कर, জিত कর, জিত কর, तिलका माझी जीत कर, জিত कर, জিত কর, तिलका माझी जीत कर। জিত কর, জিত কর। सनाम कुगी अडी अडी हुल जोहार चालकाते इन कथा नोंडे गिन मुचदे तबुना सनाम हर मौजते बुन तहना नापाय बुन तहना जुमित बुन तहना निये लई कते इन कथा नोंडे गिन मुचदे दा सनाम कुगी मुचदे आर्मित दम हुल जोहार।